Palanglit, matag-atag chance. Buhon. Suway na to nga kung si Tito na po natong tabang ang mga katawhan jud, ang tao jud. Kay dili man pwede dili balance god. Kana bang imong kwarta dako kaya tuwa sa dalan-dalan imong trabahoon pero kalsada ra tanan. May kag 90%, 95% por dalan, 5% ra para sa tanan. Hindi na gina siya balance. No, dili na siya balance. Ako ang tanga panahon na siguro sakto na lang mga buhat-buhat og dalan. Nahurot na tagkadalan diri inig abi ninyo inig mag-ulan og kusog kulbaan na ta. Okay, magbaha na tanan sa kanang mga munisipyo na maglunop na madugay tanan. Ay ipamut kada buhat nimong dalan. Palabian nimong daghang kay dalan. Putlon nimong kahoy ha. Pag human imong simintoon. Kaya purpose mo kuno tanang kahoy. Pag ulan karon pugnan sa niya kadyot, dili mo daw lulos tanan di boss. Igo-igo nga wala na ulan, na drain na dire, usa pa siya maabot diri siya, usa pa siya maabot. So dili siya malunok. Pero imo na siminto tanan putlo mo tanang kahoy, ulan puno-puno ng suba na to dire. Unya ang gikas bukid moabot na dayon, amo na awas ta. Mo na daghang kay syudad nga galunop-lunop na ron tungod perting pinutulay kahoy sa mga bukid. Unya gisiminto pag mo dalan, isabot perting sutuyas tubig, isimentado naman, simentadong kanal. So anyway, ang ato lang gyud nga panahon na gyud nga siguro ba, ang positito na tugtabang mo, asa ka puyo ang tao, diha na gitata. Bang asa dagang tao, diha gitata, buhos atong kwarta. Kana inig mata ni mo bitaw.